अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, आज का ये तलस्म ज़िना से किया गया काला जादू, ज़िना से किया गया बंदिश और ज़िना से किया गया वो जिन्नात जो मुसल्लत किए जाते हैं, उसके इलाज के लिए है। अक्सर जादूगर ज़िना का डिमांड करते हैं औरतों से। ये जो घरेलू औरतें जाते हैं उनके पास, ख़ासकर जो अपने शौहर का काम करवाती हैं, जो घरों का काम करवाती है, तो जादूगर उनसे ज़िना का डिमांड करता है। ज़िना करने के बाद फिर वो कहते हैं कि हम गंदगी से काला जादू की चीज़ें लिखेंगे तो ऐसा असर होगा, वैसा असर होगा। इसकी कोई हकीकत नहीं होती। जादूगर जादू करता है, वो चाहे स्याही से लिखता हो, वो चाहे खून से लिखता हो या गंदगी से लिखता हो। कुछ ऐसे जादूगर होते हैं जो हैज़ व निफास की जो मावारी होती है उसकी खून का डिमांड करते हैं कि हमने उस खून से तावीज़ लिखना है, तलस्म लिखना है या काला जादू का क्रिएट करना है, उसका डिमांड करते हैं। प्यारे दोस्तों, जादूगर अगर ये डिमांड करे और उससे तावीज़ लिखे, उसके तावीज़ में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि जादूगर के पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी उसी तरह चलती है, चाहे वो किसी भी चीज़ से लिखे, उस एनर्जी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। अक्सर औरतें जो अपने शौहर के लिए काम करती है, शौहर की ज़ुबानबंदी के लिए, शौहर की मोहब्बत के लिए, शौहर को अपने तरफ राग़ब करने के लिए, अपने शौहर को उनके वालिदैन से कट करने के लिए, उनके भाइयों से जुदा करने के लिए, ऐसे तावीज़ों पर लिखने के लिए वो ज़िना का डिमांड करते हैं। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि जादूगर ने ऐसे गलीज़ तरीके से काम किया है या गंदे चीज़ों से तावीज़ व तलस्म लिखे हैं, तो इसका तोड़ नहीं होता, उसका तोड़ होता है। हर तलस्म का तोड़ होता है और हर जादू का तोड़ होता है। अगर आपको पता चले कि फ़लाँ जादू किस तरीके से हुआ है, वो आतिशी है, खाकी है, आबी है, बादी है, पूरे आपके पास उसका डिटेल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि काला जादू के तोड़ के लिए या काला जादू को क्रिएट करने के लिए या किसी भी तरह की अमलियात में काम लेने के लिए आपको मुकम्मल उबूर होना चाहिए। वो सात पर भी उबूर होना चाहिए, अंसर पर भी उबूर होना चाहिए, लिखने के तरीक़ेकार आपको मालूम होने चाहिए। इसी तरह अगर कोई जादूगर जादू कर सकता है तो उसके जादू का तोड़ भी होता है। ये हकीकत है। कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि जादूगर गंदगी से काम करते हैं। उस जादू में पावर इसीलिए ज़्यादा होती है कि गंदा चीज़ से लिखा गया तलस्म या गंदा चीज़ से क्रिएट किया गया काला जादू गंदी चीज़ों में ही रखा जाता है। बड़े बड़े कचरेदानों में रखा जाता है, बड़े बड़े नालों में रखा जाता है, बड़े बड़े नालों गंदे नालों में फेंका जाता है। सहर मरशूश जिसे कहते हैं, वो भी गंदा अमल होता है, गंदे पानी का अमल होता है, गटर का अमल होता है, बड़े बड़े जो गंदे नाले होते हैं उसका ही अमल होता है। दोस्तों, किसी भी तरह के जादू को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो गंदा हो, चाहे वो ज़िना से किया गया हो, चाहे वो खून से लिखा गया हो, जितने भी गंदा से गंदा तावीज़ को ख़त्म करने के लिए, बंदिश को ख़त्म करने के लिए इस तलस्म को लिखा जाता है। अक्सर कारोबार के मामलात में जादूगर गंदे चीज़ों से तलस्म लिखते हैं, तावीज़ लिखते हैं, गंदे चीज़ों से अमल करते हैं, फिर उस गंदे अमल जो होते हैं उसे गंदगी में फेंका जाता है। वो इतना मजबूत इसीलिए होता है क्योंकि वो गंदा अमल गंदे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहो तो उसका तोड़ भी मुमकिन है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कोई जादू जल्दी टूटता है और कोई ऐसा जादू भी होता है जो उस पर टाइम लगता है। तरीक़ेकार से आप काम कीजिएगा, इंशाअल्लाह ऐसा कोई जादू नहीं जो ज़्यादा मजबूत हो और जो ना टूटे। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे इन अमलियात व तलस्मात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो।
دوستو آن لائن کام جس دوست بہن بھائی نے کروانا ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کام کا دورانیہ 12 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ چاہے جادو کا توڑ ہو، بندش کا توڑ ہو، نکاح رشتہ رخصتی کی بندش کا توڑ ہو، اولاد کی بندش کا توڑ ہو، کاروبار کی بندش، دکان کی بندش، رزق و روزی کی بندش، یا دوسرے گھر میں مسئلے و مسائل ہو، اس کے لیے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہو۔ صرف اور صرف جائز امور کے لیے، ناجائز امور کے لیے رابطہ مت کیجیے گا۔ دوسری بات یہ ہے دوستو، اگر آپ لوگوں کو بھی کسی بھی طرح کی طلسم کا ضرورت ہو جو آپ کے نام سے بنایا جائے تو آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا، آپ کے لیے بھی طلسم بنا دیا جائے گا۔ آج کا یہ جو طلسم میں شیئر کر رہا ہوں یہ بھی ایک بھائی کے ڈیمانڈ پر ہی شیئر کر رہا ہوں۔ ایک بھائی نے کامنٹ کیا تھا کہ میرے لیے ایسا طلسم شیئر کرے جس سے گندگی سے کیا گیا کالا جادو ختم ہو جائے اور واپس پلٹ جائے۔ تو پیارے دوستوں کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا، آپ لوگوں کے لیے بھی طلسم تیار کی جائے گی۔ اپنی رائے سے اور اپنے رہنمائی سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے جائے گا، کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا، کیونکہ یہ طلسمات ہم آپ کے لیے شیئر کر رہے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے کہ بہترین سے بہترین طلسمات شیئر کریں اور آپ لوگوں کے لیے بہترین معلومات بھی ساتھ میں شیئر کریں تاکہ آپ لوگ آسانی سے ان عملیات و طلسمات سے استفادہ حاصل کرتے رہو۔ تو دوستو کسی بھی طرح کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، کسی بھی طرح کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، کسی بھی طرح کی رجتوں اور جنات کو دفع کرنے کے لیے اس طلسم کو لکھا جاتا ہے۔ مشتری کے ساتھ میں 3 عدد طلسم آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ مشتری کے ساتھ میں 3 عدد طلسم لکھنے ہیں۔ تینوں تعویذوں کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے پاس رکھنی ہے، اپنے بازو پہ باندھنی ہے یا جیب میں رکھنی ہے یا گلے میں ڈال دینی ہے۔ جو دوسرا نقش ہوگا وہ آپ نے اپنے کمرے میں لٹکا دینی ہے۔ تیسرا جو نقش ہوگا وہ آپ نے پینا ہے۔ اگر آپ مریض ہو، آپ کے جسم پر جنات مسلط کیے گئے تو آپ نے پینا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے تو تیسرا نقش آپ اپنے دکان میں بھی لٹکا سکتے ہو۔ جو آپ کا ضرورت ہو آپ اس کے مطابق تیسرے طلسم کو استعمال کر سکتے ہو۔ دوستو اسی طرح کالا جادو کو ختم کرنے کے لیے، کالا جادو کو پلٹانے کے لیے میں نے طلسمات قدیمی چینل میں اور بھی بہترین جلانے کے عمل رکھے ہیں، جلانے کے طلسمات رکھے ہیں۔ آپ لوگ اس کو بھی استعمال کریں اس کے ساتھ۔ اس سے یہ ہوگا کہ کمپلیٹ فارمولہ بنے گا جس سے آپ لوگوں کے کام میں آسانی ہوگی اور جادو جتنا مضبوط اور سخت ہوگا، جتنا پرانا ہوگا، جلد سے جلد ختم ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات، شریر شیاطین اور شریر دشمن کے نظر بد سے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔